Oke, kita balik lagi nih sama kalian. Kita mau ngajak olahraga bareng. Kali ini kita nggak aerobik, kita mau fitness dance. Balik lagi nih ke acara apa nih? Ngotot di Kece TV. Oke nih, nah sekarang kita mau senam tapi bukan aerobik. Ini buat orang-orang yang suka ngedance, suka salsa, suka TikTok. Nih ada nih, kita ada wahana untuk ngajak mereka senam. Yai, gabung. Oke, sekarang kita mulai dari apa sih fitness dance itu gitu. Fitness dance itu seperti fitness tapi pakai musik. Seperti dance tapi pakai fitness. Nah, penasaran kan gimana caranya? Oke, kita mulai sekarang. Musik. Masih kuat ya? Lanjut. Oke, itu baru tadi satu lagu. Kita punya dua lagu nih sekarang buat kalian. Selanjutnya, let's go. One. Awas, jangan lupa senyum. Hey. Double, single. Double and single. Say. Awas.
Wah. Awas balik. Double, single, single, double, awas. Right. Awas, pinggul. Hey, turun, stop. Geser. Lagi. Masih pinggul. Turun. Geser. Boom. Awas single. Dorong atas. Push, push. Head save. Save. Awas. Gulung. 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 Dorong lagi. Head. Masih power. Single lagi, tarik, tarik, dorong. M tarik, tarik get. Double step, single step. Push. Balik. Double. Double balik up. Sit, run, go. Pinggul lagi. Save. Ice. Turun. Get one. Balik. Hit save. Senyum. Tarik, whips. Dorong. Tarik. Dorong. Tarik. Masih ulang lagi. Awas. Balik. Please.
tunjuk depan. Awas. Samping. Open and down and up. Yes. Awas. Go. Close. Awas. Close. Bisa. Pakai putar. Depan. Hey. Balik. Balas. Hai. Get up. Say, single, single, I say, get up. Power, ayo tahan. Katanya, tunjuk depan. Up. Stay there, step up, angkat. Guys, what? Putar. Lagi. Terakhir, sekali lagi awas. Awas. Say. Say. Awas. Close. Close. Pakai putar. It's good. Awas. What? Good. Oke, itu tadi 2 lagu dari kami. Oke, kita akhiri sekarang ya. Bye. Sampai jumpa. Tetap di Kece TV. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa share juga ya. Bye.